पलेकर बाबा आयज तुमकां हेरिंग आशिल्लें कितें जालें? आज आमकां सर्वीस ऑफ समन्स जाल्ली, सो आज आमी येवन चार्जशीट केल्या. आज चार्जशीट हातान घेतल्या. आयरनी इज पुलिसान अजून मेन एक्यूज आहा ताका सर्विसूच करूं ना. सो आमकां हांगा आज चार्जशीट दिल्या आनी फुडली डेट दिल्या. वी वील डिसायड फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन. बरी व्हडली येदी मोठी चडशी चार्जशीट केल्या. आनी भारताच्या इतिहासान पयले फावट हांवें आयकलां की इन एक्सिडेंट केसीन 120B सेक्शन लायिल्लें आसा. सेक्शन 120B लोकांक कळपा खातीर सांगता इज अ एक्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी. नाव पूर्ण देशभराच्या न्याय वेवस्थेन जर पळयत, सुप्रीम कोर्ट आसूं, हायकोर्ट आसूं, खंयचेंय जाल्यार केन्नाच म्हाका दिसना अशी केस आसतली ज्या जाग्यार सेक्शन 120B हॅज बीन अप्लायड फॉर इन अ केस ऑफ एक्सिडेंट. म्हणजे इट इज लायक समबडी हॅज कॉन्स्पायर्ड टू कमीट दीस एक्सिडेंट अशे तरेचे आमकां सेक्शन लायिल्ले आसा. सो आय फील एज अ लॉयर, आज आरोपी आसा हांव. 27 वर्साच्या करियरान आज एडवोकेट म्हणून एक आरोपी म्हणून कोर्टान पांय दवरला हांवें. भारतीय जनता पार्टीची म्हाका ही देणगी आसा फॉर बींग इन पॉलिटिक्स. बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, आय एब्सोल्युटली फील की म्हाका आरोपी करूंक जाय म्हणून जी मेन चार्जशीट आसा, जे मेन क्रायम आशिल्लो आनी जो that should have been done strongly, it has been diluted in some form or the other, and fact that I am made an accused in a 120B in a criminal case like this, in an accident case like this, obviously make that case weaker, and I think political reason khatir ye kela gela. And it is unfortunate that police also have acted in a manner under pressure from the government. आज गोंयान वेगवेगळे विषय आसा, पण पुलीस ते आमकां वेगळो कायदो आनी सरकार पक्षान जे आसा तांकां वेगळो कायदो. रामाच्या केसीन आमी पळयला, हांगाय तेंच दिसता. आय थिंक, बट आय बिलीव इन जुडिशियल प्रोसेस. वी आर गोइंग टू बी बिफोर द कोर्ट, एंड नाव द ट्रायल विल स्टार्ट इन सम पॉइंट ऑफ टायम. सो वी वील टेक वॉट एवर इट इज. तुमकां कितें चार्ज लायला सद्या? वॉट इज द सगळी सेक्शन जी मेन एक्युजडाक आसा ती म्हाका लायल्या, इन्क्लुडींग फॉर कमिटींग एक्सिडेंट, MB एक्ट, वॉट एवर इट इज. सो 120B मिन्स हांव सगळ्याक हांव रिस्पॉन्सिबल आसा अशें जाल्या भशेन जाता. ओके, बट बाकीचे सगळे आरोपी. बट मेन एक्यूज जावं मेन जे आहा तेंकां अजून कांय ना म्हणटा. मेन एक्यूज अजून कोर्टानूच पावलो ना, ताका समनूच सर्व करूं ना. म्हाका ऑगस्टान केल्लो समन 4 दीस पयलीं सर्व केलें तांणी, आनी बाकीच्यांकूय काल पयर अशें सर्व केल्या. सो I don't know whether where police were sleeping, but probably to delay the trial till elections come, अशें तरी खंय तरी कॉन्स्पिरसी चल्ल्या अशें दिसता आमकां डेलिब्रेटली. कितले पेजीस चार्जशीट सद्या? 1200. येदो व्हडलो बंच आसा, 500 किलोचो वेट आसता का. एक्सिडेंट केसीनी नॉर्मली चार्जशीट्स आर व्हेरी स्मॉल, बट आय डोंट नो वॉट इज द पार्ट ऑफ दीस चार्जशीट. तूं पळोवचें पडटलें कितें आसा आनी कितें ना तें. पण look, see, when the entire investigation proceeds on the lines of political vendetta, it is bound to affect the merits of the case. And in this case, charging me even for the worst case scenario under 120B, this obviously must have affected the case. But एकदा चार्जशीट पळयल्या उपरांत. सो ओनली थिंग द पॉलिटिकल हें आसात म्हणून तुमकां तशें ट्रॅप बीन केलें काय म्हणटा? ऑब्वियसली न्ही. हांवें त्या वेळार सांगिल्लें आनी आतांय सांगता हांव. आतां चार्जशीट हातान आयल्या, सो आतां आनी ते कांय करपाकय शकना. दुसरे फावट जेन्ना म्हजी बेल कॅन्सलेशनाक तांणी घाली, तर हायकोर्टान वचून तांणी सांगलें की बेलेबल ऑफेन्स म्हणून. जर बेलेबल ऑफेन्स म्हजे अगेन्स्ट आशिल्ले जाल्यार वाय डीड दे आस्क फॉर कॅन्सलेशन ऑफ बेल? करेक्ट. सो आयरनी की हे आतां ताका सँक्शन कोणी दिल्ली कॅन्सलेशन घालपाची? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन, एडवोकेट जनरल काय कोणी? ताका ताजेर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता हो सरकार की हे एप्लिकेशन घालपाचें. म्हणजे म्हाका अरेस्ट करून फायदो कितें आशिल्लो? बेल तेन्नाच जावपाची न्ही. 2 दीस तुमची पुलीस मशिनरी म्हाका अरेस्ट करपाक भोंवताली when I was before the Honorable High Court in my that application which I had challenged. So एका वटेन तुम्ही म्हणटा बेलेबल, एका वटेन तुम्ही म्हजी बेल कॅन्सल करता. दॅट मीन्स इट इज ओनली हॅरेसमेंट, अँड इन द होल बार्गेन यू आर डिस्ट्रॉयिंग अ केस वेअर द accused should be brought to justice, which is seems to be not happening. Yes, thank you.